माध्यम मन इंद्रिय मान को नहीं प्रकृति वर्षा कर्म करला शरीर कहीं कष्ट पाइला शरीर कष्ट पाए ना मन कष्ट पाए जंत्रणा शरीर को होची शरीर को होनी मन को आम तो देखु शरीर कष्ट भोगुन लोक बोल वाला रोड शरीर कष्ट कहीं भोग तुम शरीर व्यतिक्रम हेले मन को कष्ट हो कष्ट मन भोगे ना शरीर कौट भोग शरीर जड़टा सब मन भोगे सुख दुख भल मंद सब मन करे जो शरीर कटा होची सिले होची शरीर कटा मन दुख करुची शरीर कटा हो मन दुख मन चाहूनी शरीर कटा हो अच्छा मन दुख कर कारण कौन मन दुख बहुत सब करेले मन करेले कले मन पा शरीर रे मिसिकी आसक्त अछि तो पुआटा को जने चापड़े पको तते दुख लागिबो नै हेलो तो पुआटा को जने चापड़े पको तते दुख लागिबो ना हां लागिबो ना काई की ता देहटा तो देहटा अलग ताको जने चापड़े पला तते कहीं दुख लागिला ता अर्थ से पुओ सहित तोर आसक्त अछि हैला सेमती मन सहित मन शरीर सहित आसक्त थिबारु ताको सुख दुख लागु मन शरीर से शरीर सहित मिसिकी आसक्त रही ताको सुख दुख लगुच गोटे मिनिट शुणु जो भारत युद्ध समाप्त है से गोटे कथा आपन कौच मानते उदाहरण छल कौच दुर्योधन कृष्ण को पचार किए खाली संक्षिप्त कौच गोटे मिनिट भितर किए जयी है किए पराजय है भगवान कहते तू हेलु पराजय पांडव मान हेले जयी कहला मोर कारण कौन तीन टा दोष भगवान देखे जे तू बड़ भाई रजा हवा कथा तू रजा हेलु एक द्वितीय तो भाई बो स्त्री को रजस्त्र स्त्री को लग्न कलु ये है तोर अपराध 2 3 रे मामू वंश को ध्वंस कलु ये तीन टा अपराध तोर सेठी दुर्योधन कहला कृष्ण प्रश्न करथिला जे आपण को बड़ भाई तो अच्छा द्वारका राजा होती आपण कहीं तो आपणकर भूल है मोर भूल है से पॉइंट आउट कर काटिदेले से समुद्र कन्या ना समुद्र गर्भ हो समुद्र हूँ मोर ससुर झी लक्ष्मी लक्ष्मी जौतुक संपत्ति मो बड़ भाई की अधिकार अच्छे पॉइंट आउट कर काटिदेले राजनीति कथा दुर्योधन कहला कूटनीति कथा कृष्ण काटिदेले तापर कहला तो भाई बो रजस्त्र सीटा को सभार उल्लग्न कलु से कहता देख मु पशा खेल जीतिक आनी बाटर जाऊँ 5,000 टका शुण मत से गोटा कहना मुझे विषय किसी कहीपरि मु से विषय किसी जानी से जो जो मान सब जानी पढ़ते पचार मुझे महाभारत विषय किसी जानी जानी 5टा बीज अच्छी पंच बीज प्लिंग स्लिंग प्लिंग धिड़िंग ओ प्लिंग ना कौन कहते भूल संशोधन करूँ ना से ठीक है आज्ञा ठीक है हिंग हेले बलदेव श्लिंग हेले कृष्ण धिड़िंग हेले सुदर्शन प्लिंग बीजरा कार मु जानी नहीं ओहो माने हिंग हेले बलभद्र आज्ञा अच्छा प्लिंग आपण बुद्धि भूल लेथियो आपण कोन मु एते क्लियर नहीं सुनो आज्ञा 5टा को जदी तमे कहछो प्लिंग हेले बलभद्र हला आज्ञा हेले सुभद्रा आज्ञा हेले जगन्नाथ आज्ञा धिड़िंग हेले से सिंहासन प्लिंग हेला सुदर्शन प्लिंग किए सुदर्शन सिंहासन प्लिंग सुदर्शन धिड़िंग धिड़िंग दा प्लिंग बलभद्र आज्ञा प्लिंग सुभद्रा आज्ञा प्लिंग जगन्नाथ आज्ञा प्लिंग सिंहासन सिंहासन हाँ 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 बुझिपाली आ प्लिंग सुदर्शन से धिड़िंगटा मु भाबी सुदर्शन भाबी और सिंहासन भीतर बुझिपाली एटा तमर पंचशतांकर सप्तपंचायत स्थान रे थुआ है लेखा है आउ कोन को आउ से तार वर्ण गुड़ा हिड़िंग रहला आपण धवल श्वेत वर्ण श्लिंग हेला पीत वर्ण प्लिंग हेले कृष्ण वर्ण धिड़िंगटा प्लिंगटा हला तमर रक्त वर्ण धिड़िंग रक्त वर्ण ना हां प्लिंग रक्त वर्ण प्लिंगटा रक्त वर्ण आउ धिड़िंगटा हां धिड़िंगटा हला तमर एटा धिड़िंगटा सबुज वर्ण माने हरा जरी ग्रीन कोन दे सबुज हां
हरित हरित वर्ण हरित वर्ण आज्ञा आज्ञा आई जो ओमकार आ गोटे प्रश्न पचार अच्छी हाँ ये जो ओमकार आम कहे प्रथम है बिंदु तापर अर्धचंद्र तापर ओकार ये जो बिंदु हेले आपणकर होउचंती कृष्ण बा क्लिंग बीज और अर्धचंद्र हेले आपणकर श्लिंग बीज जे आम राम राम कहूचे आउ ओकारटा है क्लिंग नामर हिंग बा हरे क्लिंग बीज हरे हाँ ये तीन टाइम ठीक ना गोटे भूल किसी अच्छे ठीक आज्ञा गुरु करछ ना गुरु हाँ आज्ञा गुरु किए छे गुरु आपणकर कहिमी देमी ना हाँ से हमारे सत्या हरदास जी अनंत गोपाल अनंत गोपाल पता ना से कह देबे नहीं से तो किसी से मु जहाँ कहे मन भावे से मत उत्तर से मत कहले तोते मु जेडा कहले ताको पचार से उत्तर दब तोते कौन कहले बोले तू जहाँ को माने देखु ताको पचार से उत्तर दब ए मत कहले मु कहले आज्ञा आज्ञा गुरुदेव तमे किछ कहबो गुरु निंदा नरके बास मु सी निंदा कथा कहूने जो अनंत गोपाल को कहे से आइडिया नहीं जिनस ना ना शुणु शुणु गुरुदेव शुणु आप सी भक्त मान कथा छाड़ू मुझा गुरु कर सी मत अणसाधारण मैंने मुझे बसिक सब पचार कहार के फोन आप निर्देश है पचारि सी मत पहुंची निर्देश है अंतर अंतर भीतर आसला ना निर्देश कौन तुम अंतर भावुच निर्देश कौन निर्देश जिनसा अलग हाँ हाँ भूल है हाँ सी मैंने मत जनइले जे या पचार से कहीदेवे हाँ हाँ अंतर मुझे जहाँ कहल मुझे तुम देख आज्ञा हौ मेरे गुरु ठीक तो ना किसी तमें पुणी द्वितीय बार मत कौन कहते विषम जहाँ कहे थे कहे आज्ञा 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 कौन कौन दिन देखा बा एसिड औषधटा ओहो किंतु हाँ ये अपड़ा गायत्री करवा द्वारा एसिड कमी जाउची तो हाँ कमी जाइछि बाबा हाँ बास तू गोटे कथा कर दीपर भी करूची खाइबा आगुरु दीपर भी करूची सकाळे करूची 21 थर 3 थर करूची केतळ करछु सकाळे करूची खाइबा पूर्वरु अध घंटे पूर्वरु तापर दीपर खाइबा पूर्वरु पुणी संध्या रे करूची बढ़िया कथा खाइबा पूर्वरु कर परिवार द्वारा तो देखिबो तो धीरे धीरे भोक भी बढ़िबो बुझल कि 21 थर न करके 27 थर लेखा करिबो आ भोक भी धीरे धीरे बढ़िबो बुझले आउ गोटे कथा करिबो ये जो अपड़ा गायत्री करबा संगे संगे खाद्य टिके ताको रेस्ट्रिक्शन करिबो हला खाद्य कोन कहूची खाद्य कोन जे तमे सोरिष तेल न राइस ब्रान ऑयल खाइबो अन्य कोनोसी तेल खाइबोनी आज्ञा अच्छा अन्य कोनोसी तेल खाइबोनी तेल भाजी खाइबोनी आउ पीरी अरुआ कखारु सब खाइबोनी आउ सारू आलू आलू कम खाइबो सारू कमे दबो आउ जो खाद्य सरल खाद्य कदली अमृतभंडा डाली है कि सरलिया सीझा खाद्य किछि दिन तू खा तो पछरे खाइबू सब मु कहबी सीझा खाद्य किछि दिन खाइबू आउ सरल खाद्य खाइबू जोगुड़ा देह पक्षे भल बैगण पोटल कंचा कदली अमृतभंडा एगुड़ा सब खाई हम है कलरा फलरा सब खाई हम सब सरल खाद्य खाइबू आउ खाई सारिकी या 3 टाइम करिबू बर्तमान 2 मास एति कर सारा पर 2 मास पर मो पाखु फोन करू केते दूर कौन है मत कह मु भावुची 2 मास भितर तो मेडिकल जीवाई पड़ो कि बिना पैसा खर्च करने पड़ोनी बिना पैसा तो शरीर पूरा सफा हो नुहे पूर्व सकाଳେ संध्या बेले हाँ दीपर खाइबा मन उच्चारण कले हो ना शब्द करके उच्चारण करिवा कोन हला एला मने मने उच्चारण करिवा ना शब्द करके उच्चारण करिवा मने मने उच्चारण बर्तन करि परिबने काना मानस जप तमरो एति सिद्ध हेइ नै तमे मने मने शब्द उच्चारण हबो नै किंतु मने मने फुसफुस करिकि कहबो आ को आ असुविधा रे बाबा करि हबो सेतरे सुविधा सबुथरे करि हबो सेतरे किछि बारण नै आज्ञा आज्ञा आ विशेषतः जदि पारिबो पद्मासन कि वज्रासन रे जदि बसी पारिबो
ତମ ଶରୀର ପୁରା ସୁନା ହେଇଯିବ। ଯଦି ନ ହବ ଖାଲି ସମ ଆସନରେ ବସିବ ଆଉ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ବଜ୍ରାସନରେ ବସି ହଉଛି। ବଜ୍ରାସନରେ ବସିକି ଏଇ ମନ୍ତ୍ରଟାକୁ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଭାରି ବଢିଆ ଆଉ ପୁରା ଏକଦମ ତୀବ୍ର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ସୃଷ୍ଟି ହବ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ସେଇଟାକୁ କରିବ କର। ଆଉ ମଝେ ମଝେ ବି କେତେବେଳେ ଯଦି ସମୟ ପାଇବ ଟିକେ ଚାଲି ଆସିଲେ ବି ମୁଁ ଆଉ କଣ ଟିକେ ରିଫାଇନ କରି ବତେଇ ଦେବି। ଆଉ କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ କଥା ତମେ ପ୍ରତି 8 ଦିନ 15 ଦିନ ଥଲେକା ମୋ ପାଖକୁ ଫୋନ କରିବ। ଆଉ କେତେ କଣ ହଉଛି କାହିଁକିନା ମୁଁ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରୁଛି ତ ତାକୁ ମୁଁ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରୁଛି ଲୋକମାନେ ସବୁ କହୁଛନ୍ତି ତମେ ସେମିତି କହିଲେ ମୁଁ ତାକୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଲେଖି ସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ଡିକ୍ଲେୟାର କରିଦେବି ଟୋଟାଲ ସମାଜର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ମୁଁ ସେଟାକୁ ଟୋଟାଲ ଡିକ୍ଲେୟାର କରିବି ହେଲା। ଆଉ ବାବା ଗୋଟେ କଥା ଏଇ ଏଲର୍ଜି ମେଡିସିନ ବାବା ମୁଁ ଖାଉଛି ଖାଇଲେ ଏଲର୍ଜି ଟା କମି ଯାଉଛି ପୁଣି ତା ପରଦିନ ସକାଳେ ଯଦି ନ ଖାଇଥିବି 24 ଘଣ୍ଟା କାମ ଦେଲା ସକାଳେ ପୁଣି ଡେଲି ଗୋଟେ ଯଦି ନ ଖାଇବି ଏ ମଗଜ ଭିତରେ ମୁଣ୍ଡର ମଗଜ ଭିତରେ କୁଣ୍ଡେଇ କୁଣ୍ଡେଇ ତଣ୍ଟି ବଥା ହେଇଯିବ ମାନେ ଖା ହେବି ତଣ୍ଟି ଦରଜ ହେଇଯିବ ଆଉ କାନ ଭିତରେ ଏଇ ଯୋଉ ତଣ୍ଟି ଦରଜ ଏଲୋପାଥି ଖାଇଲେ ହଉଛି ନା ନ ଖାଇଲେ ହଉଛି? ନା ସେଇ ଏଲର୍ଜି ଟ୍ୟାବଲେଟ ଟା ଖାଇଦେଲେ ଟିକେ କମି ଯାଉଛି ଥଣ୍ଡା ହେଇଯିବ। ହଁ ମାନେ ଖା ହେବି ମାନେ ଯେରକ କାନ ଭିତରେ ମଗଜ ଭିତରେ କୁଣ୍ଡେଇ ହଉଛି ବାବା ଗିରି ହଉଛି ଜାଣି ସାରିଲାଣି ସେଟା ଆଉ ତଣ୍ଟି ବଥା ହେଇଯିବ ଆଉ ଛେପ ଢୁକି ପାରିବିନି ସେଇ ଖା ହେଇକି। ନା ସେଇ ଯୋଉ ଏଲର୍ଜି ବଟିକା ତୁ ମା ଖାଉଛୁ ହେଲା କି ସେଇ ଏଲର୍ଜି ବଟିକାଟାକୁ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଖାଇବୁ ଯେ କିନ୍ତୁ ୟାକୁ କଲା ପରେ ତାକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ କମେଇବୁ। ଆଉ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଯେତେବେଳେ ନଈଟା ବଢିଛି ତୁ ଏଲୋପାଥି ଟାକୁ ବନ୍ଦ କରିକି ଆୟୁର୍ବେଦିକ କିମ୍ବା ହୋମିଓପାଥି ଖାଉନୁ। ହୋମିଓପାଥି ଖାଉଥିଲି ବାବା କିନ୍ତୁ ଏଲୋପାଥି ବି ଖାଇଛି ବହୁତ କିନ୍ତୁ ଭଲ ହଉନି ସେଇ ଟ୍ୟାବଲେଟ ଖାଇଲେ କମୁଛି ଟ୍ୟାବଲେଟ ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ ବାହାରୁଛି ତ ଆର ବାବା ଯଦି କିଛି ବିକଳ୍ପ ଆପଣ ଏଇ ଚକ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ କହିପାରିବେ। ଶୁଣ ମା ବିକଳ୍ପ ଏଇଆ ତୁ ଆଗେ 2 ମାସ ଅପଡ଼ା ଗାୟତ୍ରୀ 3 ଟାଇମ କର ହେଲା 27 ଲେଖା ଖାଦ୍ୟରେ ନେଇକି କର ଦେଖିବୁ ଏଲର୍ଜି ଏଇଥିରେ ବି କମିଯିବ ଏଲର୍ଜି ବୁଝିଲ ନା କମିଗଲେ ଯେତେବେଳେ ଶରୀର ସୁସ୍ଥକୁ ଆସିବ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆମେ ବଟିକା ଛାଡ଼ିଦେବା। ଆଉ ଏଲର୍ଜି ପାଇଁ ତୁ ଖାଇବୁନି ବାଇଗଣ ଖାଇବୁନୁ। ହଁ ଡକ୍ଟର ସେଗୁଡା ମନା କରିଛନ୍ତି ବାବା। ବାଇଗଣ ଖାଇବୁନୁ। କୁଣ୍ଡେଇ ମୁଣ୍ଡେଇ ହଉଛି କି ଦେହ ହାତ? ହଁ ସବୁବେଳେ କିଟକିଟ ହଉଛି ବାବା ଅଶାନ୍ତି ଲାଗୁଛି ମନ ସ୍ଥିର ରହୁନି ବ୍ୟସ୍ତ ବିବ୍ରତ ମାଇଣ୍ଡ ଟା ସବୁବେଳେ ରହୁଛି ଚର୍ମ ରୋଗଟା ପାଇଁ ଆଉ। ହଁ ବାବା ଏଇଟା ପାଇଁ ମତେ ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ କଣ କରିବି ବାବା ଭାରି ବ୍ୟସ୍ତ ମୋର। ମା ତୁ ଆଜି ତ ମୁଁ ଅଛି ଅଲଗା କଟକ ଫଟକରେ ମତେ କାଲି ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳକୁ ଫୋନ କରିବୁ ମୁଁ ସେ ବିଷୟରେ କଣ ଚିନ୍ତା କରିକି କହିବି ହେଲା। 7ଟାରେ ନା ବାବା 8ଟାରେ କରିବି? ହଁ 7ଟା 8ଟାରେ କରିବୁ। ଆଉ ମୁଁ ତତେ କହିଦେବି ବତେଇଦେମି ଗୋଟେ ତେଲ ତିଆରି କରିବୁ ହେଲା। ସେଇ ତେଲ ମାରି ହେଇକି ତୁ ଦୈନିକ ଗାଧେଇବୁ ନହେଲେ ଗାଧେଇ ସାରିଲା ପରେ ତେଲ ମାରି ହବୁ। ହଁ ଯୋଉ ତେଲଟା ମୁଁ କହିବି ସେ ତେଲ ଗାଧେଇ ସାରିଲା ପରେ ମାରି ହବୁ। ତେଲଟା ଯଦି ପାରିବୁ ତୁ ତେଲଟା ହଉଛି ଆମର ରନ୍ଧା ନଡିଆ ତେଲ ନହେଲେ ଖସା ତେଲ। ରନ୍ଧା ନଡିଆ ତେଲ ନହେଲେ ରାଶି ତେଲ। ହଁ ରାଶି ତେଲ ଏ ତେଲରୁ ତୁ 1/2 କିଲୋ ଖଣ୍ଡ ଯୋଗାଡ଼ କରିବୁ ହେଲା। ଯୋଗାଡ଼ କରିସାରିଲା ପରେ କଣ ହବ ନା ଆମର ଯୋଉ ଚୁଲିରେ ଜାଳ ଜଳିବ ସେ ତେଲଟାକୁ କଡେଇରେ ପକେଇ ଦେଇକି ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ଜାଳ ଜାଳିବୁ ବେଶୀ ଜାଳିବୁନୁ ପୋଡିଯିବ ହେଲା। ଜାଳ ଜାଳିବୁ ଗରମ ହବ ତୁ ଜାଣିଛୁ ନା ନିର୍ମୂଳୀ ଲଟା? ହଁ ବାସ୍ ବାସ୍ ସେଇ ନିର୍ମୂଳୀ ଲଟାକୁ ଆଣିକି କୁଚେଇକିରି ସେ ତେଲ ଦେହରେ ପକେଇଦବୁ। ଆଚ୍ଛା ପକେଇଦବୁ। ଆଉ ଘି କୁଆଁରୀ ଜାଣିଛୁ? ଘି କୁଆଁରୀ ହଁ ବାବା ବଳିଆ ଦୋକାନରୁ ନେଇ ଆସିବା। ନାଇଁ ଆଲୋଭେରା ନୁହେଁ ସେ ଘି କୁଆଁରୀ ପତ୍ରର ରସଟା ଘି କୁଆଁରୀ ପତ୍ର 2-4ଟା ଆଣି ତାକୁ ଚାଞ୍ଚିକି ସେ ରସ ଆଚ୍ଛା ଘି କୁଆଁରୀ ଥଲଥଲିଆ ରସ ହବ। ଘି କୁଆଁରୀ ରସ ଆଉ ଘି କୁଆଁରୀ ପତ୍ର ଘି କୁଆଁରୀ ପତ୍ରକୁ ଖୋଲିଦେଲେ ଭିତରକୁ ସେ ମୋଟା ମୋଟା ରସ ବାହାରିବ। କିଛି ଅଳ୍ପ କିଛି 2-4 ଚାମଚା ଖଣ୍ଡ କି 2-4 ଶାମୁକା ଖଣ୍ଡ ତାକୁ ରସ ସେଥିରେ ପକେଇଦବୁ। ଏଇ ନିର୍ମୂଳୀ ଲଟାଟାକୁ ପକେଇଦବୁ। ପକେଇ ଦେଇକି ଧୀରେ ଧୀରେ ଜାଳିବୁ। ସେ ସବୁ ଭର ଭର ହେଇକି ଫେଣ ହବ ହେଲା। ଫେଣ ହେଇସାରିଲା ପରେ ମୋଟେ ଜୋର ଜାଳିବୁନୁ। ସେ କିଛି ସମୟ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରିଲେ ସେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଫେଣ ଗୁଡା ସବୁ ମରିଯିବ ହେଲା। ଫେଣ ଗୁଡାକ ମରିଗଲେ ଟିକେ କଢା ଯେମିତି ହେଇଯିବ ତାକୁ ଓହ୍ଲେଇକି ଶୀତଳ କରିଦବୁ।
ଚିତଳ ଗୋଡ଼ିକି ତାକୁ ଗୋଟେ ଛଣାରେ ଛାଙ୍କି ଦବୁ, କପଡ଼ା ଫପଡ଼ା ଛଣାରେ ଛାଙ୍କି ଦବୁ। ଛାଙ୍କି ସାରିଲା ପରେ ସେଇ ଯୋଉ ଛଙ୍କାଟାକୁ ତାକୁ ରଖିଥିବୁ, ଏ ତେଲଟାକୁ ରଖିଲୁ। ଆଚ୍ଛା, କୁଣ୍ଡେ ମୁଣ୍ଡେ କି ଚର୍ମ ଖଣ୍ଡିଆ ମଣ୍ଡିଆ ହେଇଯାଉଛି କି? ମାନେ ପୁରା ଶୁଖିଲା ଡ୍ରାଇ, ମାନେ ଚର୍ମର ଟିକେ ଟିକେ ଧଳା ଧଳା ରୁପି ରୁପି ଉଠୁ। ବାସ୍ ଶୁଣୁ, ସିଏ ତ ହଉଛି ଏଇ ଯୋଉ ତେଲଟାକୁ ତୁ କଣ କରିବୁ ନା ଗାଧେଇ ସାରିଲା ପରେ ଦୈନିକ ମାରିହବୁ ଗୋଟେ ଟାଇମ ଦିନରେ ହେଲା, ମାରିହବୁ। ଆଉ ଯଦି କୋଉଠି ଯଦି ଅଧିକା କିଛି ଇଏ ଥାଏ, ସେଇ ଯୋଉ ରଖିଥିବୁ ସେ ଯୋଉ ନିର୍ମୂଳଟା ତାକୁ କଣ କରିବୁ ନା ପୁରା ଏକଦମ ବାଟି ଦେଇକି ରଖିବୁ। ସେଟାକୁ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ମଲମ ଟାଇପର ବି ହବ, ନହବ ଯଦି ତେଲଟାକୁ ବି ମାରି ହବ। 2 ପ୍ରକାର କଥା କରିପାରିବୁ। ଆଉ ତାକୁ କରିକି କରିବୁ। ଆଉ ଏପଟରେ ଗୋପଡ଼ା ଗାୟତ୍ରୀ ଜପ କର, ତାପରେ ଦେଖିବା। ଆଉ ବାବା ନିର୍ମୂଳିନତାର ପରିମାଣ କେତେ? ପରିମାଣ ଦେଖିକି ଟିକେ ପକେଇବୁ, ଅଧିକା ଟିକେ ପକେଇଦବୁ। ଯେତିକି ମାନେ ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ, ପକେଇଦବୁ କିଛି ଆଉ ଦେଖିକି ଅନୁମାନ। ମନେକର 1/2 କିଲୋରେ କିଛି ପକେଇଦବୁ, ଆଉ କଣ ଅଛି, 1-2 ମୁଠା ଖଣ୍ଡ, ଆଉ କଣ ଅଛି କାଟିକି। ଆଉ ସେଟା ତମ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ ହେଲା। ଘି କୁଆଁରୀ ପତ୍ର ପାଇବାର ଅଛି। ଆମେ ତ ବାଲେଶ୍ୱର ଟାଉନ ଉପରେ ନା ବାବା, ନା ଘି କୁଆଁରୀ ଏମିତି ବଣିଆ ପୁଟୁଳିରେ ମିଳୁଛି, ସେଇଟା ଆଣିକି ପକେଇବ? ନାଇଁ ସେଗୁଡାକୁ ନେଇ, ଯଦି ଘି କୁଆଁରୀ ନ ମିଳିବ ଖାଲି ନିର୍ମୂଳଟା କରିବ ହେଲା। ସିଏ ବାହାର ଆଲୋଭେରା। ମତେ ତ ବାବା ଥଣ୍ଡା, ନଡିଆ ତେଲ କିଛି ଅସୁବିଧା ହବନି କି? ରାଶି ତେଲର ରନ୍ଧା ନଡିଆ ତେଲରେ ଥଣ୍ଡା କଣ? ମତେ ବହୁତ ଥଣ୍ଡା ନା ବାବା। ମୁଁ କଣ କହିଲି, ରନ୍ଧା ନଡିଆ ତେଲରେ ଥଣ୍ଡା ନୁହେଁ। ରନ୍ଧା ନଡିଆ ତେଲଟା ଥଣ୍ଡା ନା। ରନ୍ଧା ନଡିଆ ତେଲ କର, ରନ୍ଧା ନଡିଆ ତେଲ ଘି କୁଆଁରୀ ନ ପକେଇକି ରନ୍ଧା ନଡିଆ ତେଲରେ ଖାଲି ନିର୍ମୂଳଟା ସିଝେଇବୁ। ଆଉ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ ଘି କୁଆଁରୀ ଫି କୁଆଁରୀ, ଖାଲି ନିର୍ମୂଳଟା ସିଝେଇକି ସେଇ ଯୋଉ ରନ୍ଧା ନଡିଆ ତେଲଟାକୁ ତୁ ମାରି ହବୁ, ବୁଝିଲୁ? ଥଣ୍ଡା ବରଂ କମିବ, ଥଣ୍ଡା ବଢିବ ନାହିଁ। ତୁ ଗୋଟେ କଥା କରିବୁ, ଯଦି ସେମିତି ଅତିରିକ୍ତ ଥଣ୍ଡା କଥା କହୁଛୁ, ତୋର ତେଲ ମାରି ହେଇକି ଗାଧେଇବୁ ହେଲା। ଗାଧେଇ ସୋରିଷ ତେଲ ମାରି ହେଇକି ଗାଧେଇବୁ ଦୈନିକ ହେଲା। ସୋରିଷ ତେଲ ମାରି ଗାଧେଇ ସାରିଲା ପରେ ତାକୁ ଗୋଟେ ଟାଇମ ହଉ, ନতুବା ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳେ ଗୋଟେ ଟାଇମ ହଉ, ଟୋଟାଲ ଦେହ ସାରା ମାରି ହବ। ଆଉ କିଛି ଯୋଉ ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତ ଚକ୍ର, ନର୍ଭ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ବାବା ମୋର ସବୁଦିନ, ବୁଝିପାରିଲେ ବାବା? ଶୁଣୁ, ନର୍ଭ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ପାଇଁ ଏଠି ଆମ ଠାକୁରଙ୍କର ଅଛି। ଏଠି ବସାଣ ଫସାଣ ଯଦି ତୁ ତାବିଜ ଫାବିଜ କରିକି ବାନ୍ଧିବୁ, ନର୍ଭ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ସବୁ କମିଯିବ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବାକୁ ବାବା ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡ ରୁ କେଉଁଠି ଓହ୍ଲେଇବା, ଷ୍ଟେସନ ରୁ କୋଉଠି ଓହ୍ଲେଇବା, କେମିତି ଯିବା ଟିକେ ବତେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଭଦ୍ରକ ପାର ହେଲା ପରେ ମଞ୍ଜୁରୀ ରୋଡ ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନ ଅଛି। ମଞ୍ଜୁରୀ ରୋଡ, ମଞ୍ଜୁରୀ ରୋଡରେ ଓହ୍ଲେଇକି ଅଟୋ ଫଟୋ ପଳେଇ 2 କିଲୋମିଟର ଅଟୋପଟରେ ଶୈଳା ବାଲି ବିଲକୁ କହିଲେ ଘିନି ଆଣିକି ଛାଡିଦେବେ। ଆଉ ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ବାବା, ଭଦ୍ରକ ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡ ରୁ? ନାଇଁ, ଭଦ୍ରକ ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡ ନୁହେଁ। ଭଦ୍ରକ ପାରିକି ପଳେଇ ଆସିବ ତମେ ଇଆଡେ ଟ୍ରେନରେ ଆସିବ। ଯଦି ବସ ରେ ଆସିବ, ଭଦ୍ରକ ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡ ରୁ ମଞ୍ଜୁରୀ ରୋଡ ବସ ରେ ପଳେଇ ଆସିବ। ବନ୍ତ ଛକ ହଉଛି ଭଦ୍ରକର। ଏ ବନ୍ତ ଛକରୁ ମଞ୍ଜୁରୀ ରୋଡ ବସିବା କଷ୍ଟ, ସେ ବାଟେ। ଟ୍ରେନଟା ହଉଛି ସବୁଠୁ ସହଜ। ଆମେ ଟିକେ ବସଟା ହେଲେ ଆମକୁ ସୁବିଧା ହେଇଥାନ୍ତା। ବସ ଆସିବ, କଷ୍ଟ କରିକି ଆସିବ, ମଞ୍ଜୁରୀ ରୋଡ ବସରେ ମଞ୍ଜୁରୀ ରୋଡକୁ ଆସିବ। ହଉ, ଧନ୍ୟବାଦ ବାବା, ପ୍ରଣାମ। କିନ୍ତୁ ତୁ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରିବା ଛାଡିବୁନୁ ହେଲା। ନା ବାବା, ନା। ମନ୍ତ୍ର ଜପ ମତେ ସେଟା ବହୁତ ଉପକାର ହେଇଛି ବାବା। ଶୁଣୁ, ମନ୍ତ୍ର ଜପ କଲା ପରେ ଯଦି କିଛି ଏଲାର୍ଜି ବଟିକାଟା ଖାଇବ, ଆଉ କୌଣସି ବଟିକା ଖାଇବୁନି। ସେଇଟା ବାବୁ କହୁଥିଲେ ଯେ, କହିଲେ ଯଦି କିଛି ଚକ୍ର ଉପରେ ପ୍ରଭାବ, ଯେମିତି ଏଇଟା ଖାଇଲାକୁ ଏସିଡ କମିଗଲା, ଯଦି ସେମିତି କିଛି ଏଲାର୍ଜି ପାଇଁ ବାବା ଜାଣିଥିବେ କହିଦେଲେ। ଏଲାର୍ଜି ପାଇଁ କହିଲି ପା, ଏଲାର୍ଜି ପାଇଁ ଗୋଟେ ମେଡିସିନ କହିଲି, ଆକୁ ମାରି ହବୁ, ଆକୁ ଜପ କରିବୁ। କଲା ପରେ ଯେତେବେଳେ ଏଲାର୍ଜି କମି କମି ଆସିବ, ବଟିକା ପରିମାଣ ଧୀରେ ଧୀରେ କମେଇବୁ। ଧର ଦିନକୁ ଗୋଟେ ଖାଉଛୁ, 2 ଦିନରେ ଗୋଟେ ଖାଇବୁ। ଏମିତି କରି କିଛି ଦିନ ପରେ ବଟିକା ଛାଡିଦବୁ। ଏ ତେଲ ମାରିବୁ, ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରିବୁ, ଟୋଟାଲ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଟୋଟାଲ ଭଲ ହେଇଯିବ। ବାବା।
ପ୍ରଣାମ ବାବା।